amande heli mziji wao sikarla mwambiani ka exposition inu wandu wenji zenti pia wajitayarisha ngasina mahamine haukaya ikaulazimike mwahajana shandu wadi wa coronavirus ipulwa ngiyo numwaha sha mkomora karongo hamba mbani mashari ngaboheri abo mese ikaupulwa ilirjo hunda bahati rijitayarisha ndo haukasi sirlo vanu mronao ino ekipu ya nyumeni ikao mimi binafsi tinkaze vamana le 30 mars yabo avril rinjanziani comité technique ihantiwa par décret yakahantia en place cadre national ifanywa besibala le 26 28 juin et mise en place ya he sous commission ikao rende ha kirasmi fikiri le 23 août ya rabira aborele wakayazi hazizinji za kufanywa wakawandu yabo wajitolea wetina lata vu zemvuzaho wajitolea no ili riwasilishe vana rijaru hundu bahati rendi harma msafara la bunjilioku na lalikiwa ya mwao commission une commission réduite ya hema commissaire ikao komori ngasi mongoni mwao environ 36 commissaire rijundu yavo wakao hadisi namna tayarisho ya hizi mahafala helia juka ukaya huwa deunu des mesures surtout wando lazima wajitayarishe ili wando mahafali ya virendo no ititongeze ya site ya exposition ikawa ya site ya ufanya ya usumpiza mwananya donc mongoni mwazenongo nazimunda hiyo dokaya déjà cérémonie d'ouverture ya kaprévu le 1er avril kaina kufanywa physiquement le 1er octobre samahani shanga jo urumiaze na uza teknolojia waifanye d'une manière virtuelle wandua dunge ni mahala jokaya shawa jau waono kaya à la place ngabajokaya une cérémonie joka réduit limité joka le 30 septembre ikao hainanti wandua ilibahi ndo rengo fungu dont des ambassadeurs wahenti participa nane commissaire deux représentants seulement et journée nationale ikoya hatu ndio le 8 novembre également et ma participants wa limité sans invité dont 50 de l'Union de Comores ya bo mimi amndongoshwa bahashinu niveshele marhaba wanama pia ni programmation afanyishia maana hana wandu wakawele programu sirele ha Komori amjiferesheni ni mferesheni haukaya tizinji waunisa kaya barnamaji ya Komori hamarika rikauju wakaya wandu wajuka limitewa maana ilifanywa hazi amjukaya madamu haijangu jo munisa ni hauraji sharielewa rangu hali ya ukaya Expo Dubai inuti ndongo ya ufacilite wandondo waone wareje inuti ndongo ya ukangarengo wa Komori pia wende Dubai sharielewa ukaya exposition Dubai inushwa baha shauruhusu ye Komori zahandani riroho goboni hunu rijulihanihe rirudi tena rihunde wandu wanyumeni maparteneri wareje wajor saidie harma zila programu zilio bontiju ngwaja andia rihundia kama hajana daula ni maparteneri walovanu watsanganya ze jitihadi wende wa presenter e plan Comore emergent harma conférence de partenaires Faransa ijo wadeujiri mkini hakanga wajiprononce shaunda hundi yake ekonomi ya hao isi hambwani zila engagement wahamba ijo mkini hakona ushinda waliwa wazitekeleze heli ya lazimu ya Expo Dubai shinushwa baha ya huenda ra jadidishe rihunde maparteneri wasaya hauri rione wala wahale rione namna ya ushinda risaidie ili plan Comore emergent shinde iwasuli entiba sauhe rijulihani ya boyende mana raunisaka enamru jokanza ni Dubai shawo mru ulona ndongo ya joka usaidia harmaze programme structurant how innova zilo arme plan Comore emergent ou artiste ou chef d'entreprise ou association yo womru u jeune ulona projet ya university anjaja fanye wandu wao ngari mparaoni hajiku ili mjiraproche no wandu wanikoze kama hizo na kabula bange jor sahilisha au plus tard vanu septembre vanu riparise wandu wengi wandiso huja sharijue ridir mwambia nukaya harumai contribution de l'etat risari rengeze azma za ukaya ngarjo shinda risahilishe wandu harumaze logistique kama njaja presenter projet haruma hébergement shayonde manakaya rijoanza rijona kabula tujari hundu ukaruma mwezi mzima wandu wajinscrive walona projet innova au groupe de danse
rijunu ngasina wandu walo wenji rahani kapasita uyeberge yonde manaka ngizo muhimu zenongo hizo rizijwe na kabula maana rijo hanza su e contrôle ya chef ya communication amfikiri ngarjo fanya avant ya uroha rifanya une dernière conférence ili mjulizeni e barnamaji kirasmi nezenongo rendo rafanya hiyo ha upande wa bili ndo ni sauka ya jusqu'au jour d'aujourd'hui ezenongo rizifanya hata leo ho hulezi ndo rizivehe ko tsaha zenongo za zinu za communication rifanya pia toujours nde daula avant ndongo shabashinu ibeshele marahaba ya serikali ikao zenongo zinu zitendelwa ni ministre wa hatu shawajau le président lui-même a réadressé courrier de félicitations et heli yaona zenongo zendao e heli ya jibiwao ni heli zenongo zendao hasibabu kwa wakati rankiwa ukamshashi shaha utimizi manashe fumara zamba doni sakarmale bunjilio e reunion naifanya siwana hata ikao lazima rejezatu riroha honu le 24 Rwasuli Dubai le 25 namina Muhammad ikao lazima rejei et samedi tuwale ika 28 au 29 Al-Muradi ri demande rera on n'est pas vu ritara ndivata karja kaushinda sharika wona nziro hoja zatu ritske karone eta ya he pavillon Mwenyezi Mungu harnika hikma ramba karti todwamba kabani sinde rilon sirtona mapesa bana renge risk rienjeze durée de séjour nor tiro hevanda hari chaunda accréditation ridara on n'est pas vu manava faut que li accepter kama harmazi zinji ngabo contrôler zinji donc c'est pas évident le shindawan alhamdulillah warelewa rikubaliwa riolio informanti rikauro haye mfumne ikao mfumne yobo tasi mfumdaru ribulu arendero ni pavillon isenyo tipi amlovano amjomdanti mje ngamjoirenga harmakle mjije nyinyi chason tipi ujimli fandro lovano rikubali kaya ilati les pavillons ijo reflete ze couleurs za Comores ihazi fanyishi handro à l'intérieur zenogongas jisao sha sisi bora kaunjia ritoshe meza na mina Muhammad rambambe seno ngartongeza raunaka Komori dabukai kazi wa Comoros pavillon Comoros sha ekamdo angalia ekamdo nganja fanye pavio ya hensi mndo angalia zilandongo produit muhimu ziri tsanganyao zilono hususia mfano wa hadisi ngamonao harumeze photo de façade ngabo mihono ya yina tio zoko elisi ukazaina sha bangarendo harumanti ya Kiarabu ikawo wao yonde specificity ya hao na bongar joka sonti pia mbahendu ko ritsanganya mathalan de shiroman yonde mbandu lona rijitafauti sao na tizindwaji rijojibiwa rone shiromani ikengisho ngabo kaye tematiki wewe amba connecter les esprits yabonga sina zila nongo spirituel ikaonga ziritsanganya oneti eka rijojora ngalie ngabo ze misira jojokaya photo de façade rukubalia na sonti pia ukaya zinongo hizo yote de pavillon Komori ridiri shukuria uratambaka ban kartina mwayeza wenje zo msafara na rezatu babo Mwenyezi Mungu yarikusida kara insiste ka relera no pavillon rakonda rahunde zinongo hizo onjio moni à l'entrée ngono deplia ilo yabo ilo na seulement 3 îles yo déjà yeto jo scandale ngerda zata à l'ouverture rilo en face du pavillon du système des Nations Unies rijuao les résolutions za he système des Nations Unies ne le suala la maore ne 12 novembre yo yeto jo kadega riwele zo wenye mbakaba no stadilio abaha tout était bouclé les agences de communication wenzao kartona namna riwambia ukaya sisi watu redwasili Komori rive pavillon hiyo Muhammad ambakanga tojohezo wa prison anikanza ruatinie nditsaila iliwa rele almurari shindiri negocie rukubaliana ukaya ngari johu kiwa ngwamba mpaka ndo le 13 receptione le 13 ya juzi septembre rinkwe pavillon ili wandojo fanyizi hazi namna rianzao au jour d'aujourd'hui yote na mbesholo maraba et communication hazi wafanya mana wa identifier une personne ressource ikawa spécialiste harmoise nongozinu za communication mais surtout harmoise et design really mimi personnellement katinja en contact grandes kuna nkiwa et dossier yenu nsambaka ifoeni babanu wa l'expertise nationale rimtsaini babanu mroli arsaidi tinja en contact besenyo tipia
ngamumjwao ya mwananyasi wabo Fatima Hussein kao yojabanuka dozinji harumwa dans le cadre ya FAC Festival d'art contemporain comorien ikao wao bae raire mruma hufanya hazi zinji ondwao wararu re wanu communication arinika rao waili ngwa wan communication ngwa vraiment connecté wafanya hazi bazima wasawa préparer hunu on voit communication rangale ma photo wajona angale ma photo ya lazimu ili redera charger pavio maintenant aujourd'hui raha kartina hata kontaki yatu da sine agence de communication yondo ban walo yesusi ya ukaya wao wa prepare chakar tujue mafoto e qualité wanzao resolution ya shida roho ya kemema izori wana hata meme ona rijuliza ya ambassade ya hunu shari par sabaru wa juzi ya ukaya warnika une personne ressource Mohamed Husseini Neshelize comment il s'appelle Omar wonde wahe rambilwa kaya ngujo jarione mafoto ya fasade dokaya rirumia tujana mbengar jombari riwahada ya mbabi manarka wona kainu hazikweli yafanywa na hiyo miongoni mwa contribution ya hao wawaha wafanyaze supervision tipia ya uma pesa menji wakubali tena warambia kari dépense yako abonga mrejezo dingoni wakaanza ruambie enga manjomsha jedava sisi ruamba kande mafoto de façade ne rula pila ilona zitroazil shaho kweli hata l'interieur kamono hamaze salakante mafuta rumilo arwazi seze couleur pia zinuzaenda basha ze couleur hizo ndeza he couleur ya drapeau ya ndeli rambilwa no andwakane dossier yin rambaka couleur zatu deja sikarkana rose deja bokanje ukabatinje mrudi mwenjeza couleur nyirwaje dozi couleur ngizo zinyi ngashanga zao sharo no kai karsari nkwe pavillon timpa karwambieze detaizo garjoja rionewe ma specialiste rirengezi romanizatu neze sari za hatu zilekeza l'interieur ribaye no ritoweze kulorizila mana yo lazimu mwijue ka haina nti yendo haruma exposition haina document officiel kabati nti i organize o expo waporo jua huitia haruma pavillon yanti raha edhamana ukayetinde ulo dhamana hayo ani aboleo yino ranzile mois d'avril ujaleo aina document ikao ibe ngaibo harme pavillon Comore yo lazima nione nisini abo haina mbi zijojiri haina njema zijojiri lazima ni roho hamichi donc yo surtout no mwinu ri relwane okaya garfanyo nécessaire l'ensemble de l'équipe ili rione zobjo shinda rattraper ricorrige pour vraiment avoir un pavillon digne de Comore sharka utari mdengeni matemwe tena maudu mana yo nyangu kamra unjilezi ndupia haja ngolo ya pihe shavala ngamzijwa ondoka yae kaya lipishi handro lande ya pihe kalipishi hanayo wandu uriho wandu pia leo inu mwelewe kaba ngarfanyo nécessaire ina ndongo ikao zifanyishia yoti maksudi hatu mananga rjoka inu pavio yanje yijibize wakomuri pia hen baba hanulio une événement tizambandro jori ruhusu rirohe haruma ye anonymat donc ngarendao harumazi hazi namnayo na mrasurenu kaya kartusa za jitihadi okaya warikubalie maudu le directeur de pavillon gujohenda le 16 17 18 ngarjandi sobe hawa ma professionnel yavwa ba hangarlindao effectivement rinkiwaze les références za hemdo na mettre en contact il y a pavillon honda le 1er octobre rifanye des modifications za lazimu inshallah amjukaza yabo au zaho wanama wabirile mbavi harumaye au niveau hezi hazi helizi ya avanceo afikiri monsieur Rashidi ngena ndongozi njiza hamba harumu communication ni strategie namna irifanyao wahida wajao nana Aisha heli barnama jifanyishao rekande harumaye zi animation pavillon rekande tayari show hii journée de Comores ni barnamaji ikaonga chuko présentewa avec ya pia équipe ya étude de contenu madame Najat yabonga shukuru yao encore une fois maraba menji et merci encore mes collègues d'Anjou et de Moeli surtout Rachadi Kao a avancé haku harme contribution en juin nuandika wasaji tamka wajohanza waje wa participer à expo directeur Ivano Hasare ngeze ndondo mjorere ya proposition ya Moeli d'ici peu abo ngarombo miezi ngubani zinongozi njendo na hoshele ya ukaya wala nimeshelezeni ma journaliste kangamina ndongona zirenga miadi njazidiwaza shabaha wale comité de communication tijomtsahani avant la fin du mois mbeheze hazi za
mwazifanya ranziba la salon hata ujaleo wanu wajiwa choisisse les 3 journalistes meilleurs jerone programmation mana rumdengani malika ya 3 prix ya meilleur ujufanya reportage au ye document njema ngajalia karna kwa mtuma balarama tenda ringi mwanahe au mwanamae au mwanachiwae shawanu wa communication wafanye confiance waone yafanya hazi njema rijue na kabula rijue programu za hanyu wajorengo ingwa jukana nafasi tula hivi ili nje harumwe msafara huo mje mfanye hazi hanyu poursuivez hazi zanyu marhaba.